जोहार नमस्कार। हमरा कहाँ से छी दोनों? हमरा मेला आसी। तो मेला हमरा এখন তোদেরকে আনন্দ মেলা দেখাবো। দেখাবো তোদেরকে এখানে हम लोग আই যাও। তো গাইস এখন আমরা মেলা পাইছি আর এখন ঢুকবো। বাহিরের দৃশ্যটা অলপ তোদেরকে দেখাই দেই, তারপর সে ভিতরের দৃশ্য দেখাবো নাকি। এই যে রা আগুয়াই হিয়া ঢুক के কি করতে রহে, ওই যে ওয়াকে টুকু দেখাবো চাই যা। হ্যাঁ আই যা। এই যে এরা দুজন আগুয়াই আইকে রखे के है तो की করতে रही अपना কোনে अपना দম দিতে রহি যে। হ্যাঁ দেখ यार মন বেয়া কান বেয়া বলছে। গাইস আমরা পাইছি এখন মেলা, তো মেলায় এখন ঘুরে ঘুরে দেখাবো নাকি। তো গাইস তো डिब्रूगढ़ झालुकपाड़ार आनंद मेला तो हनी देख लेवा और मजा करा। हमने तो घूर के मजा करो थी, माने एकदम मानुष सानुष नहीं, खाली एकदम माने इतना भी मजा नहीं लगते, किंतु थोड़ा बहुत मजा लगो थे और नहीं लगाओ न हो, किंतु खाली बोल के उतना मजा नहीं लगते। तो हनी देखबा और फुर्ती करबा, हमने घूर के फुर्ती करबो। तार पीछे हमने के दोनों गाड़ीटा के छुई के बोलो थे उठम नौका, तो कहाँ नहीं उठे पारी, यहाँ तो छोटो छुआते रहे। मानुष खाली इतना भाव नहीं लगता, एक दुई मास से मेला हो तो मानुष कहाँ से होगा निकी। तार पीछे दिए हलो तो बजरा बजली, तब से चौकड़ीटे उठम बोल के सोचलो, तो वहाँ के दाम कितना देख लो, एकदम माथा साथा घुराई गले। सोचलो ओहे दामटा घर में एक पुआ मांस लेके बढ़िया से खाई ले। तार में मौत के कुआ में हाका थे, तो हमें तो नहीं गली भये मौत के कुआ न। तार पीछे दिए गली अलग टेडी गिला देखी 100 टाका, मात्र 100 टाका बोलছে। तो पुतला सुतला किबा किबी देखली। तार पीछे अथाली पथाली देखली, तो आचार देखे पहले आचार ना लगे बोल के दिए घूरे गली। तो दिए खेलना मैगजीन पुतला सुतला ढेर किबा किबी माने बहुत लंकर झंकर गिला है। तो से दिएও নাই হবে গুলি চ অলপ আগু বাটে যাব। तार पीछे हिया देखली, तो हिया कोनो लिम निकी बोल के अलप माने धुनु गेला। এখন এই যে কি গিলা ছুই বলছে, এই যে পুতলা সুতলা হহা পহু কি গিলা है গিলাই ছুই বলছে। আর এখন মিঠা পান পুরা খাই লৈছে দেখ। हाँ पूरा एक मुख मीठा पान खाई ले हाँ तो बड़ा কিলা কি বলবো, মেলা খালি ভাল নাই লাগছে ঘুরে করে, ভাবছে আর কি ঘরেই যাবো নাকি। একদম খালি अली गली घूर के आई गली। हमें सुइमिंग पुले गा धुतले एकदम कुर्ता पैंट खोले दिली। तार पीछे मानुषटा बोलছে এটা সুইমিং পুল না হয় দাদা, ছোটা ছেনাগুলার নাও চলা পুল লাগে। তার পিছে মনসুন সিটওয়াই के आउट দিয়ে চলে গেলি। আর जो घर যাব রুটি সুটি বানাবি না খাবো না খাবো গন্ডা কেরে কি কাছে না আম চালা কোতে তো पान खाली पेट भर गल। ए बाबा रे आ तोर की करना तुई खाबी ना भात छात खाबे मन बेया आ तोर की बेया मोर तो कोनो बेया নাই ভাই মোর খুশ আছে মোর তো বলো जो ভালো খুব ভিড় भी नहीं है ना तो खाबी मन नहीं कोई बाकी ভিড় भी नहीं कोनो भी नहीं। अरे इतना वस्तु पार्टी के इतना दाम है बापरे गिला। हमरा এখন आनंद मेला से निकलली, जैसे 2-4টা বস্তু কিবা কিবি লিলি আর ধুনু পান চান খাইলো আর বাকি আর খাতে কোনো নেকে। তো এখন যাব ঘর, তো এখন বিদায় লিব হিয়া से निकी। बाय बाय जोहार।